Hello everyone, ang tabuk khwai thang tongo tabuk ko manik bandar light drop lai shopaiga iko tabuk khwayo hapka khwai ni lamao gai lengkha cameraman bai ko scooty chalok mani lengja khabo bo gaban bagai serasa rest khaye abuni pore taisa thanglai leng suka satong tung mane angkha ani ulnano pura ekdom kompol haike si chumai mana siu tung suka tini markhina iko tabo sung taisa thanglai si tongkha ajaga thangai norno phunuk nai ang tini sabone aro thang norno phunuk nai je kadai nai tong nani video Okai master ne nok ko tao kan samle buma bora ko yang tike phayo song budang nai okai master ne nok ko ta tamle khasa thing ham ko master ne nok yang ka bai song ne nok Baba na jang tini boro phai kai ko pipi bonor phaijak e ko yang hungkai Ako yang kau kumui bye ko cutie papa hello Rudy papa ako ro phaijak bonero sokpai ka master nero yang hungkai ko na di bok thanglai tongo cameraman basoi master jojo pipi thanglai tongo kheto kita berai lagana bonero phaijak tini belekana happy kha enjoying kha bonero phaye phungo phaimani video khana tamsi malia tao cũng cái sừng khát phật cái bé này này nó phun nó ngay bèn nó thăng tông sướng cái cỏ tao thăng lại cho ngô cái bút càng cái master papa yang cái bà sơi pipi cameraman nah đi cameraman slap tông khắp pipi cái bon lại thăng nó thăng tông ngô bé này này ông cái master này kít tông nó để nó phải master cái cỏ này đi ông master này bố hay làm ăn này cái nào ba ô làm á ô ba sao mà bố nó hết đi ô mày ơi ô nó hết đi ba cái boss system phải lại nó hết đi hát số có phải mà hay xin chịu hát số có cái con số cái khát to nó hết đi cái con Nang master. Asal master. Bini mong blog number 1 sih. Bawa blog ni nak Asal kat. master. Mana sini narik bede. Oh yang cameraman. Tahu ke kita mau sawai nak kah? Rungnya apa no? Nadi ko teng. Tak hai kita ni pilih kah? Iko. Oh yang kah cameraman bebasoi. Pun telang lejak. Jangan pun masa telang lejak master ke jona bamjak. Lang suka. Eko yang hai pipi. Halo. Lengjak. Kasam kawan. Yang kai ang. Pipi bay leng lai jak chong. Lama himani leng suka. Kasam kawan ni siapa?